중요한 얘기를 해야 됩니다. Y en este momento debemos de hablar de algo muy importante. 지금까지 복음에 대한 얘기를 했습니다. Hablamos del Evangelio hasta ahora. 이제 전도에 대한 얘기를 해야 됩니다. Ahora debemos de hablar del evangelismo. 이 전도에 대한 부분을 여러분 응답받으셔야 되니까요. Y ustedes deben de recibir una respuesta acerca del evangelismo. 우리가 깨달은 방법을 얘기하는 게 아닙니다. No les estamos hablando del método del que nos percatamos, 성경이 말하고 있어요. sino la Biblia nos dice, 그런데 우리가 발견 못했을 pero no lo hemos descubierto. 성경에는 예수님의 전도 방법이 나와 있습니다. En la Biblia nos habla del método de evangelismo de Jesús. 이렇게 해라 저렇게 해라 나와 있다니까요. Nos dice, hazlo de esta manera, de la otra. 그리고 사도행전이 전도 행전이잖아요. Y también el libro de los Hechos es también 사도행전에 전도가 숨어 있습니다. del evangelismo, así que está 아까 escondido 제가 eso también. 간단하게 말씀을 드렸습니다. Esto lo hemos compartido brevemente 그 실제로 이제 전복을 해야 된다는 y 얘기. debemos de confirmar esto. 여러분에게 딱 한 번 얘기할 수 있을 것 같습니다. Me parece que lo podremos decir una vez. 자, 시작하겠습니다. Vamos a empezar. 준비됐나요? ¿Están preparados? 네, 시작합시다. Vamos a empezar. 자, 우리 마태복음 10장을 보겠습니다. Veremos Mateo 10. 여러분 다음에 그 시간이 있을 때 꼭 마태복음 10장, 누가복음 10장을 자세하게 보세요. Luego, cuando tengan tiempo, por favor, fíjense muy bien y lean Mateo 10 y Lucas 10. 너희는 가서 이렇게 전도하라 라는 내용이 가장 잘 담겨져 있는 내용입니다. Porque estos son los pasajes en donde mejor nos dice Jesús cómo evangelizar. 여기에 누구한테 가야 될지 얘기하고 있고요. Nos dice a quién tenemos que ir 그들에게 뭔 말을 해야 될지 얘기하고 있고요. y nos dice qué tenemos que decir. 지속적으로 어떻게 해야 될지가 요한에 다 나와 있습니다. Y también nos habla de cómo tenemos que hacer las cosas continuamente. 그러니까 마태복음 10장, 누가복음 10장은 꼭 기억하시기 바랍니다. Espero que recuerden muy bien Mateo 10 y Lucas 10, 특별히 6절에 보시면 especialmente el versículo 6. 5절부터 보면 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고을에도 들어가지 말고 차라리 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 라고 얘기합니다. Mateo 10, de los versículos 5 al 6, nos dice: A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 11절에 보면 아무 성이나 촌에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희 떠나기까지 거기서 머물라. Versículo 11 nos dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 여기 이스라엘의 집에 잃어버린 양과의 합당한 자는 같은 의미라고 볼 수 있습니다. Podemos ver que las ovejas perdidas de Israel y aquellos que son dignos. 어느 성이나 들어가면 합당한 자가 있다 그 얘기입니다. En cualquier ciudad hay personas dignas, 예비된 자가 있다는 얘기죠. hay personas preparadas. 자, 여기 체크해 두시고요. Debemos de marcar esto. 성경 몇 구절을 더 찾아보겠습니다. Y vamos a ver otros ciertos versículos. 여러분 전도에도 문이 있어요. Debemos de tener también puertas de evangelismo. 벽을 뚫고 가려면 힘들잖아요. Es difícil poder atravesar paredes, 문이 있다니까요. pero hay puertas. 전도에도 문이 있습니다. Hay puertas para el evangelismo 이런 también. 물고기 잡아보셨죠? No sé si ustedes han dado 물고기도 peces, 사는 데 살아요. pero también los peces tienen lugares 아무데나 donde 물고기가 viven. 사는 게 아니라고. No es que viven en cualquier 아무데나 lugar, 낚시가 잘 되는 게 no 아니에요. es que en cualquier lugar uno va y se puede 사는 pescar, 데가 있어요. sino que hay lugares en donde viven. 전도도 aparte. 문이 있습니다. Y entonces también tenemos puertas de 그냥 evangelismo. 무조건 전한다고 되는 게 아니에요. Puertas no simplemente es de compartir, 문이 있습니다. sino que hay puertas. 그런 표현이 있습니까 성경에? ¿Acaso la Biblia nos dice esto? 찾아보겠습니다. Lo vamos a buscar. 골로새 4장입니다. Vamos a ver Colosenses 4. 골로새 4장 3절입니다. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 여기 보면 전도할 문을 열어달라고 기도해달라 이렇게 얘기합니다. Aquí pide que oren para la puerta de la palabra. 여기 지금 누가 기도 부탁하는 겁니까? ¿Quién pide esta oración? 바울이 기도 부탁하는 겁니다. Pablo, ¿quién pide esta oración? 바울이 어떤 사람입니까? ¿Qué persona era Pablo? 지구상 역사상 가장 전도를 잘했던 인물입니다. Era la persona en toda la tierra y en toda la historia que evangelizaba. 전도를 가장 잘했던 인물인 바울이 하는 말입니다. Entonces lo que dice el mejor evangelista Pablo es: 우리를 위해서 기도해달라. oren por nosotros, 하나님 우리에게 전도할 문을 열어주시기 위해서 기도해달라. para que Dios abra puerta para la palabra. 전도할 문이 열리면 그들에게 복음을 전할 수 있도록 기도해달라. Oren para que cuando se abra esta puerta para la palabra nosotros podamos evangelizar. 이렇게 얘기합니다. Esto es lo que dice. 제가 한 구절 더 보겠습니다. Tenemos un versículo más. 마태복음 13장입니다. Mateo 13.
여러분이 잘 아는 비유가 하나 나옵니다. Yo creo que esto es algo que ustedes conocen muy bien. 3절로 8절입니다. Es el versículo 3 hasta el 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrado salió a sembrar, y mientras sembraba partió la semilla y junto al comino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en los pedregales de donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíces se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por 1. 여기 씨 뿌리는 비유가 나와요. Nos dice la parábola del sembrador. 여러분 알고 있는 내용이잖아요. Esto es algo que ustedes conocen bien. 씨를 뿌리는데 Es el rociar la 어떤 semilla. 때는 길가에 떨어지고 Algunos cayeron en el camino, 어떤 때는 가시떨기, otros en los espinos, 어떤 때는 이 돌짝판, otros en los pedregales, 어떤 때는 옥토라고 얘기합니다. pero otros en tierra buena. 이게 뭐죠? ¿Qué son todos estos lugares? 예수님께서 풀어서 얘기했습니다. Cuando Jesús lo explica, 이게 사람들의 마음밭이라고 얘기했어요. dice que son los corazones de los hombres. 그러니까 옥토에 떨어지면 열매를 맺는다고 얘기합니다. Nos dice que si cae en tierra buena, entonces hay fruto. 자, 사람들 중에 누가 있냐? 옥토가 있다니까요. Entonces entre las personas hay tierra 그 buena. 옥토를 찾는 겁니다. Entonces hay que buscar esa tierra buena. 자, 이게 정리를 해보겠습니다. Entonces vamos a revisar esto un poco. 전도에 문이 있대요. Hay puertas de evangelismo 사람들 중에도 옥토가 있대요. y hay tierra buena. 어느 성에 들어가든지 합당한 자가 있대요. Y en cualquier ciudad hay personas dignas. 이게 똑같은 얘기입니다. Todo esto es lo mismo. 무슨 말이냐? ¿A qué se refiere? 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. Que el evangelismo es buscar las personas preparadas, 전도는 옥토를 찾는 거고요. es buscar esta tierra buena, 전도는 문을 통해서 들어가는 y 것이고요. es entrar a través de la 전도는 puerta, 합당한 자를 찾는 es 겁니다. buscar al digno. 이걸 다 표현하자면 한마디로 Entonces, en una expresión, 전도는 예비된 자를 찾는 거예요. el evangelismo es buscar a la persona 이게 preparada. 굉장히 중요한 Eso 겁니다. es muy importante. 이게 깨달아져야지 모든 전도 방법이 바뀝니다. Debemos de percatarnos de eso para que cambie todo el método de evangelismo. 전도는 설득하는 게 아니에요. El evangelismo no es convencer, 아니 꼬시는 게 아닙니다. no es el 무조건 intentar 데려오는 게 traerlo 아닙니다. o el intentar 전도는 예비된 자를 찾는 거예요. hacer algo, sino es buscar a la 예비된 persona 자를 preparada. 찾는 전도기 때문에 모든 방법이 바뀌는 겁니다. Y como es buscar a la persona preparada, todos los métodos están bien. 마태복음 10장은 예수님께서 이렇게 전도하라고 얘기했어요. En Mateo 10 nos dice Jesús que evangelizamos 합당한 자가 있다. que hay una persona digna, 이스라엘 집에 잃어버린 양이 있다. que hay ovejas perdidas. que 그러니까 las 간단하게 necesitan. 얘기합니다. Y esto es lo que nos dice. 가면서 단지 천국이 가까웠다라고만 얘기해라. Simplemente vayan y vean que el reino de los cielos se ha acercado. 이 볼륨을 올려주세요. Por favor, sigan el volumen del pastor, por favor. 볼륨을 좀 올려주세요. 거의 안 들립니다. 마이크 테스트. También, no sé si sería mucha molestia con los ventiladores también. 마이크 테스트. 예. 오케이. Sí, yo creo que está bien. 다시 한번 얘기하겠습니다. Entonces, de nuevo, 중요한 얘기니까 그런 것 같아요. yo creo que es algo importante lo que vamos a decir. 예수님은 뭐라고 가르쳤냐면 Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? 가면서 그냥 전파해라. Entonces, simplemente proclame. 그러니까 천국이 가까이 왔다고만 얘기해라. Proclame que el reino de los cielos se ha acercado. 그렇게만 얘기했어요. Simplemente dijeron eso. 설득하는 장면이 없습니다. No vemos aquí 논쟁하는 게 que 없습니다. la gente argumente o Oye, se convence, sino que 그냥 그 solamente 말만 던져요. y solamente dice esta palabra. 또 뭐라고 얘기하냐면 ¿Qué es lo que le dicen? 10장을 보겠습니다. 마태복음 10장 En Mateo 10, 12절부터 13절 얘기. desde el versículo 12 al 13. Y al entrar en casa, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz será sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 뭐라고 얘기하냐? ¿Qué nos dice? 집집마다 문을 두들겨라. Y entonces ustedes vayan a casa. 그래서 그
사람들이 너무 이렇게 물어라. Y entonces ustedes díganle a estas personas 평안하냐? que si tienen paz, 이렇게만 물어라. solo pregunten. 그러면 그 말을 받는 사람이 있으면 그 속에 들어가면 된다고 Y 얘기하는 entonces si hay personas que reciben esta palabra pueden entrar en ella. 거예요. 여러분들이 아는 전도 방법하고 다르잖아요. Pero el método de evangelismo que nosotros conocemos es diferente. 사람들을 모시고 만나고 여러 번 만나고 또 설득하고 이래야 되는데 성경은 그렇게 얘기하지 않아요. Entonces para nosotros el evangelismo es ir con la persona, intentar convencerla, intentar decirle esto, lo otro, y encontrarnos repetidas veces, pero la Biblia 왜 no dice 그러냐? eso. 기준이 다르기 때문에 Es que el estándar es diferente. 많은 사람 데려온 게 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es traer a muchos, 포인트가 있어요. sino hay un punto. 예비된 자가 있다는 거죠. Hay personas preparadas, 합당한 자가 있다는 hay 거죠. personas 그 dignas. 사람만 찾으면 Hay 돼요. que buscar a estas 그 사람 personas. 찾는 게 전도입니다. El evangelismo es buscar a ¿Por qué estas 찾습니까? personas. ¿Cómo las buscamos? 그냥 한마디만 던져보면 돼요. Simplemente les damos una 그냥 palabra. 단순히 씨 뿌리면 된다니까. Simplemente esparcimos semillas. 씨만 뿌리면 사람들이 이게 옥토인지 아닌지 다 답이 나옵니다. Si esparcimos la semilla, nosotros sabemos si es tierra buena o no. 짧게 한번 얘기해 볼게요. Vamos a hablar brevemente de esto. 여기 하바나에 얼마나 살죠 사람들이? ¿Cuántas personas viven en Habana? 이거 다 틀려. Todos están diciendo números diferentes, ¿sabían? 50만 명 산다고? 200만? 아, 200만 명 사람들 여러분 언제 다 만날 수 있습니까? Entonces, ¿cuándo se podrán encontrar con todas estas personas? 여러분 전도 어떻게 하십니까? ¿Cómo podrán evangelizar? 하루에 몇 명 만나서 복음 전하십니까? ¿Con cuántos se podrán encontrar al día? 한 사람한테 복음 전하려면 몇 분이 걸리십니까? ¿Cuántos se tardan para compartir el evangelio con una persona? 자, 돌이켜봅시다. 지금까지 여러분들이 몇 명 만났습니까? O bueno, ¿cuántas personas se han encontrado hasta ahora? 몇 명 만나서 몇 명한테 복음 ¿A 전했습니까? cuántos se han encontrado y a cuántos les han 그 compartido el 속도 evangelio? 가지고 하바나를 장악할 수 있겠습니까? Entonces, con esta cifra, con esta velocidad, ¿podríamos conquistar La Habana? 우리는 전도가 그냥 열심히 하는 거라고 생각해요. Nosotros pensamos que el evangelismo simplemente es un esfuerzo. 무조건 만나서 복음 전하는 거라고 생각합니다. Es simplemente encontrarnos y compartir el evangelio. 근데 성경은 그렇게 가르치지 않아요. Pero la Biblia no nos enseña eso, 예수님의 전도 방법은 좀 달랐습니다. sino que el método de evangelismo de Jesús fue diferente. 예수님의 전도 방법은 뭐였냐? ¿Cuál fue el método de evangelismo de Jesús? 불쌍한 자를 찾아가라. Es buscar los dignos, 옥토 찾아라. buscar la tierra buena. 전도에도 문이 있다. Hay puertas de 그 evangelismo, 문을 열고 들어가라. hay que abrir estas puertas y entrar. 똑같은 얘기를 하는 겁니다. Nos dice lo mismo. 그러니까 누가 합당한 자인지 Pero 모르잖아요. nosotros no sabemos quién es el 누가 digno, 예비된 자인지 quién es el 모르잖아요. preparado. 한마디만 던져보면 됩니다. Si les decimos una cosa, 회개하라 así, 천국에 가까웠다. arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 예수님 당신이 그 말만 했어요. Jesús mismo solo dijo eso. 문 두들기면서 한마디만 했어요. Simplemente llamó a la puerta y dijo una cosa, tienen 그 paz. 말 받으면 예비된 Y 사람입니다. si reciben esta paz son preparados. 예를 들면 이런 겁니다. Por ejemplo, es algo así. 전도 현장에 갑니다. Entonces en el campo de 한 evangelismo 명 붙들고 늘어질 시간이 없어요. no hay tiempo de estar con uno simplemente discutiendo. 예비된 자에게 복음 전하면 Hay 됩니다. que compartir el evangelio con los preparados. 만나지는 사람들마다 한마디만 던져봐요. Entonces a las personas que se encuentran solo díganles una cosa. 하나님을 만나는 길이 있다. Hay un camino para encontrarse con Dios. 들어보겠냐? ¿Lo escucharás? 아니면 패스. O si no, está bien. 들어보겠다. Bueno, si lo vas a escuchar, 예비된 자입니다. entonces a una persona 복음 preparada 전하면 됩니다. se le comparte el evangelio. 인간이 행복하지 않지 않냐? Entonces, ¿acaso el hombre no es feliz? 행복한 길이 있다. Hay un camino para ser feliz. 들어보겠냐? ¿Lo escucharás? 들어보겠다. Si lo vas a escuchar, 예비된 자요. entonces una persona preparada. 관심 없다. Si no tiene interés, 있으면 됩니다. entonces está bien. 예비된 자를 찾는 게 전도요. El evangelismo es buscar a las personas preparadas. 미국에서 전도했던 방법입니다. Este es el método de evangelismo que se utilizó en Estados Unidos. 영어가 잘 안 됐어요. No podíamos hablar bien el ¿Qué inglés. hiciste? Entonces, ¿qué hicimos? 전도지를 줬어요. Simplemente teníamos una hoja de 전도지 evangelismo. 주면서 한마디만 물었어요. Les compartíamos una palabra. 관심 있냐? ¿Tiene interés? 없으면 패스. Si no, está bien. 있으면 얘기하는 거예요. Y si tenía interés, le hablábamos. 말 못할수록 더 도움이 돼요. Y entonces, mientras peor era nuestro idioma, era mejor. 무조건 듣게 하는 게 중요한 게 Porque lo 아니에요. importante no es que escuchen solo así. 전도는 예비된 자를 찾는 El 겁니다. evangelismo es buscar a las personas preparadas. 제가 통역에서 잘 전달되는지 잘 모르겠는데요. Yo no sé si es porque se está interpretando que se transmite bien, 전도에 대한 모든 이해가 바뀌는 것이 첫 번째 이 포인트입니다. pero todo lo que cambia acerca del evangelismo es este punto. 전도는 합당한 자 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar a las personas dignas, 예비된 자를 찾는 es 겁니다. buscar a las personas 옥토를 preparadas, 찾는 es buscar 겁니다. la tierra buena. 현장에 나가서 전도해보지 못한 사람 이 말 알아듣지 못해요. Las personas que no han salido del campo de evangelizar no están entendiendo esto. 하지만 현장에서 조금만 전도해보신 분이라면 정말 이 말이 무슨 말인지 알아들을 Pero las 겁니다. personas que han evangelizado un poco en el campo saben a lo que me refiero. 여러분 학교에 가서 어떻게 전도할 겁니까? ¿Cómo irán a la escuela a evangelizar? 연극해가지고 전도가 된다고 생각하십니까? Entonces piensan que a través de una hora se puede, 노래해가지고 전도 된다고 생각하십니까? o a través de las canciones. 마음 문을 여는 데는 중요하죠.
Entonces, claro que es importante para abrir las puertas de los corazones, 마음은 연 곳에 복음을 심어야 될 거 아닙니까? pero hay que plantar el evangelio en donde están abiertas las puertas. 연극하고 해서 저 예비된 자를 찾는 건 좋은 것 같아요. Claro que me parece bueno a través de una obra buscar las personas preparadas. 지금부터 여러분 기억하시길 바랍니다. Desde ahora recuerden, 한마디만 제대로 기억하세요. solo recuerden una cosa bien. 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar la persona 어느 preparada. 마을이나 어느 성이나 이런 예비된 자가 있어요. Entonces en cualquier pueblo, en cualquier ciudad hay una persona preparada. 여러분 가족들 중에도 예비된 자가 있어요. Y también entre sus familiares hay una persona 여러분 preparada. 친척들 중에도 예비된 자가 있어요. Entre sus familiares hay 여러분 personas 이웃 중에도 preparadas. 예비된 자가 Y también 있습니다. entre las personas que están alrededor. 만날 때마다 이 사람이 싫을 정도로 예수님 얘기하지 마세요. Entonces cuando se encuentre con una persona no le hablen tanto de Jesús que esta persona lo vaya a odiar. 안 듣는다니까 그 다음에 Porque después de eso no va a escuchar. 이 사람의 시간표가 됐는지 안 됐는지 한마디만 던져보면 돼요. Solo díganle una palabra para ver si está lista o no. 하나님 살아계시다. Dios está vivo. 들어보겠냐? ¿Lo escucharás? 한마디만 던지면 된다니까. Simplemente díganle una cosa. 한마디만 던지면 예비된지 안 된다는지 반응이 바로 나와요. Y entonces si le dicen una cosa, entonces ustedes verán si esta persona está preparada o no. 천국 가는 길이 있다. Hay un camino para ir al cielo. 들어보겠냐? ¿Lo escucharás? 당신의 인생 문제 해결되는 길이 있다. Hay un camino para que se resuelva el problema de tu vida. ¿Lo escucharás? 당신의 자녀를 바꾸는 비밀이 있다. Hay un camino para poder cambiar a tus hijos. ¿Lo 들어보겠냐? escucharás? 사단 이기는 길이 Hay un 있다. camino para vencer a Satanás. 들어보겠냐? Querrás escuchar? 전부 복음을 제가 이렇게 좀 넓게 한 문장으로 설명한 거거든요. Entonces simplemente es el evangelio pero explicado de diferentes maneras. 한마디만 던져보면 예비된 자가 보여요. Si nosotros tiramos alguna palabra, entonces podemos ver a la persona preparada. 그 예비된 자에게 복음을 던지는 겁니다. Y a esta persona preparada se le da el evangelio. 굉장히 간단합니다. Es algo simple. 저는 예전에 이것을 몰랐어요. Antes yo no sabía esto. 예를 들면 하루에 2시간 전도 나간다고 칩시다. Entonces digamos que evangelizamos 2 horas al día. 2시간에 겨우 만나는 사람들이 2-3명이 채 10명이 안 됐어요. Entonces ni siquiera eran 10 personas las que me encontraban en estas 2 horas. 한 명 만나가지고 인생이 어떠냐 뭐 이런 얘기하고 Entonces con una persona me encontraba y hablábamos de cómo es la vida 날씨가 어떠냐 얘기하고 o cómo está el 이 clima 사람하고 공통점을 찾기 위해서 얘기하고 o cómo yo hablaba para poder encontrar 그러다가 cosas 교회 en 오면 좋다고 얘기하고 y que era bueno venir a la iglesia les 2시간 decía. 나가봐야 전도를 거의 못했어요. Entonces no podía evangelizar casi en estas 2 2시간 만에 horas. 사람 만난 사람이 10명도 안 Y 됐다니까. tampoco había frutos dentro de estas personas. 여러분 어떻게 전도합니까? ¿Cómo evangelizan ustedes? 예비된 자를 찾는다는 개념이 들어가면 2시간이면 100명 이상 만날 수가 있어요. Entonces si tenemos el concepto de buscar las personas preparadas en 2 horas podemos encontrarnos 심지어 así. 많게는 몇백 명을 만날 수가 있어요. Incluso podemos encontrar con cientos. 예비된 자만 찾으면 되니까 Hay que buscar las personas preparadas. 한마디씩 질문을 던져보거나 Simplemente se les pregunta una cosa. 아니면 이렇게 전도지 한 장 줘보거나 O si no se les da un material del evangelismo. 그 모여있는 사람들 속에 예비된 자만 찾아서 복음 전합니다. Y entonces dentro de estas personas reunidas, si se encuentra esta persona preparada, se les comparte. 만약에 이렇게 한다면요. Y si lo hacemos así, 여러분이 매일 전도 나간다고 합시다. digamos que ustedes evangelizan todos los 하루에 días. 2시간씩만 전도 나간다고 합시다. O que van todos los días 2 horas. 1년이면 여러분이 만날 수 있는 사람이 몇만 명입니다. ¿Cuántas personas se encontrarán en el 그 año? 몇만 명 안에 예비된 사람을 다 찾아낸다는 Dentro de estos 10,000, entonces 아직 podemos 이해 안 되십니까? 무슨 말인지. No sé si entiende lo que digo. 전도는 합당한 자 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar los dignos, 전도는 옥토를 찾는 es 겁니다. buscar la tierra buena. 전도는 눈이 있다니까 그 문을 열고 들어가는 게 가장 쉽습니다. Hay puertas y el entrar por esta puerta es lo más fácil. 말씀 듣지 않는 사람들한테 말씀 전하는 게 얼마나 힘든지 몰라요. Entonces es verdaderamente difícil compartir la palabra con personas que no quieren escuchar. 여러분 앞으로 전도하면서 절대로 논쟁하지 마세요. Ustedes cuando evangelicen nunca argumenten, 절대로 말싸움하지 마세요. nunca intenten discutir, 사람을 설득시키지 no 마세요. intenten 그건 convencer. 전도가 아니라니까. Esto no es evangelismo, 그런 시간이 없어요. no tenemos tiempo. 예비된 자가 있습니다. Hay personas dignas, 이 하바나에 구원받기로 작정된 자가 있어요. hay personas preparadas para la salvación de la 그 masa 사람이 누군지 y no 모르잖아요. sabemos quién es. 하지만 분명히 그 사람이 있다고. Pero si hay personas 그 así, 사람 찾기 위해서 뭐 하면 됩니까? ¿qué hay que hacer para buscar? 선별만 하면 돼요. Simplemente hay que 기도만 하면 decidir, 된다니까. hay que separar. 그래서 질문만 던지라고 Por eso se 얘기하는 les 겁니다. hace una pregunta. 다시 마태복음 10장을 보겠습니다. Veremos Mateo 10 de nuevo. 이 말이 맞는지 잘 한번 보십시오. Fíjense bien si esto es lo correcto o no. 10장 5절에서 13절을 쭉 14절까지 쭉 한번 읽어보겠습니다. Entonces vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 14. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. 제가 이 사실을 모를 때 전도는 참 힘들었습니다. Cuando yo no sabía esta verdad era muy difícil evangelizar. 일단 전도하러 나가면 두 가지가 고민됐어요. Entonces cuando salía a evangelizar siempre me percataba de las cosas. 누구한테 갈까? Entonces siempre pensaba, ¿a quién iré? 무슨 말을 하지? ¿Y qué hablaré? 여기 항상 고민이에요. Siempre me ponía a pensar en eso. 전도 현장에 나가면 Era muy difícil. 내가 누구한테 가야 되냐? ¿A quién tengo que ir? 그럼 만나면 무슨 말을 해야 되냐? Y si me encuentro con alguien, ¿de qué tengo que hablar? 고민이었어요. Eso era lo que yo pensaba. 그래서 전도가 힘들었어요. Por eso me costaba mucho. 못하겠더라고요. Entonces no lo podía hacer. 아니 처음 보는 사람도 낯선데 누가 복음 받을지 몰라요. Entonces era una persona que yo me encontraba por primera vez y no sabía quién iba a recibir el evangelio. 이 사람들을 이렇게 보잖아요. Entonces yo miraba a las personas 그럼 고민이 돼요. y siempre me ponía a pensar, 내가 저 사람한테 복음 전을 받을까? ¿será que esa persona recibirá el evangelio si le comparto? 이게 일단 인상이 험악하다 복음 안 전해. Entonces primero si se miraba enojada no le compartía. 이게 아저씨들 인상 험악하잖아요. Digamos los señores que se miraban 이제 muy 복음 안 amargados. 전했다니까. Entonces les comparto el evangelio. 못하겠더라니까요. Pero yo no podía. 사람들 여러 명 모여 있다. Si había muchas personas, no 못하겠더라니까. les podía compartir. 그래서 다 고민하다 보니까 결국 가는 애 어린애들한테 가. Por eso siempre me quedaba pensando y siempre resultaba yendo por los niños 아니면 할머니한테 가. o también a las abuelas 그래가지고 이 복음 조금 얘기하는 거예요. y les compartía el evangelio. 어린아이들은 순수하니까 영접해 줍니다. Y los niños pequeños como son puros aceptan Jesús 할머니도 영접해 줍니다. y también las ancianas 근데 aceptaban. 영접하기 때문에 기쁘긴 한데 이거 뭔가 아니에요. Y claro que estaba feliz porque aceptaban, pero era porque faltaba algo. 여러분 현장 가서 고민 안 해보셨습니까? No sé si han ido al campo a pensar eso. 전도하는데 전혀 부담이 없습니까? ¿O acaso no tienen ninguna carga? 전도할 때마다 막 역사가 일어납니까? ¿O que ocurren muchas obras? 만약 그렇다면 여러분이 여러분 방식대로 하시면 됩니다. Si es así, entonces está bien si ustedes lo hacen de esta manera. 하지만 성경대로 하자고요. Pero debemos de hacerlo 예수님이 bíblicamente. 가르쳐주신 전도가 이 전도라니까. El evangelismo que enseñó Jesús es 제가 ese. 지금 제 얘기하는 게 아닙니다. No estoy hablando de mí mismo, 성경에 나와 있는 예수님의 전도를 우리식으로 풀어서 얘기한 거예요. sino estamos hablando del método de evangelismo que enseñó Jesús de nuestra manera. 어느 마을이나 합당한 자가 있다. Entonces en cualquier ciudad hay alguien digno. 아무데나 가지 말고 이스라엘 집에 잃어버린 양이 있다. Entonces no vayan a cualquiera si no hay perdido o 그걸 찾아가라. Entonces hay que 찾아가면서 말해라. hay que compartir eso 천국이 가까웠다. 그 말 해라. que ha llegado cerca el reino de los cielos. 문 두들기면서 평안하냐 그 말만 해라. Entonces simplemente toca la puerta y pregunta si tienen paz. 그게 단순히 전부였어요. Entonces era el evangelismo ese. 그러면서 예비된 자가 있단 말이죠. Entonces había personas 합당한 preparadas. 자가 찾아졌어요. Había personas dignas. 어떻게 합니까? ¿Qué hay que hacer? 그 집에 머물면서 이 지역을 복음하는 겁니다. Entonces hay que quedarse en esta casa y evangelizar esta región. 깊이 생각해 보세요. Piénselo bien. 옥토가 있다. Hay tierra buena. 전도할 문이 있다. Hay puertas de evangelismo. 합당한 자가 있다. Hay personas dignas. 여러분의 전도는 지금까지 어땠습니까? Su evangelismo hasta ese punto como ha sido. 좀 용기 있는 사람들한테 용기 있는 사람들은 많은 사람들한테 복음 전했겠죠. Acá ustedes habrán mostrado valor y habrán evangelizado a todos los que podían. 용기 없는 사람들은 자기 머리대로 자기 판단대로 막 인도를 받았겠죠. Y las personas valientes habrán pensado y habrán juzgado bien las cosas y habrán sido guiados de acuerdo a esto. 지금 선교사들의 문제가 뭔 줄 아십니까? ¿Saben cuál es el problema de los misioneros? 선교사들의 고민이 뭔 줄 아세요? ¿Saben cuál es el problema de los misioneros? 전도가 안 되고 있는 거예요. Que no están 목사님들의 고민이 뭔 줄 y 아십니까? también los pastores que 전도를 piensan 못 하고 있어요. que no están pudiendo evangelizar. 정말 전도하는 사람들은요 1%도 안 됩니다. No hay ni 1% de las personas que verdaderamente evangelizan. 전도 역사가 계속 일어나는 사람들은 그 1%도 안 된다니까. Entonces no hay personas que tienen obras de evangelismo ni 1%. 왜 그렇습니까? ¿Saben por qué? 다른 게 문제가 아니에요. El problema no es 전도할 내용이 없는 것과 sino que no tienen 성경대로 전도를 안 하고 있는 것. no evangelizan bíblicamente. 오늘 한국에서 온 목사가 한국식의 방법으로 한다고 생각하지 마세요. No piensen que es un pastor coreano que viene a describirles la manera 예수님의 coreana. 전도 방법을 잘 보세요. Si ustedes fíjense cómo evangelizan, 한마디로 얘기하겠습니다. entonces lo diré en una cosa. 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar la persona preparada. 지금까지 이 사실을 알지 못했다면 어디에 이렇게 인생을 투자했냐? Entonces, si no hemos sabido esta verdad, ¿en dónde hemos invertido nuestra vida? 문 열고 나가면 될 건데 벽을 가지고 계속
계속 부수고 있는 거예요. Entonces es simple el salir por la puerta, pero nosotros hemos estado golpeándonos contra la pared. 힘들겠죠. Será muy difícil. 옥토에 씨 뿌리면 되는데 Simplemente el punto es esparcir la tierra buena. 씨 길가밭을 일구고 있는 겁니다. Pero estamos intentando labrar el campo. 돌짝밭 일구고 있는 거예요. Estamos intentando labrar el 다시 덤불 pedregal. 제거하고 있는 겁니다. Estamos intentando quitar los espinos. 무슨 말입니까? ¿Qué significa eso? 엉뚱한 데 시간 투자하고 있단 Que 말이에요. estamos invirtiendo tiempo en donde no es. 예비된 자가 저토록 많은데 Hay tantas personas preparadas. 아닌 사람들 붙잡고 계속 실험하고 있는 겁니다. Pero estamos siguiendo con las mismas personas que no son. 물론 아직 아닌 사람들 그렇게 보살필 필요성이 있습니다. Claro, hay una necesidad de observar las personas que todavía no 하지만 se hacen tiempo. 하바나와 쿠바와 세계 살려야 될 거 Pero hay que 아닙니까? salvar a La Habana, a Cuba y a todo el mundo. 여러분 인생이 급하잖아요. Entonces su vida también es 하바나 urgente. 빨리 살려야 Hay que 되잖아요. salvar rápido a La 쿠바 Habana. 살려야 Hay que 되잖아요. salvar a Cuba. 어떻게 해야 되겠습니까? 성경대로 해야 Hay que 돼요. hacerlo bíblicamente. 성경의 방법을 가르쳐 주고 있습니다. Y la Biblia nos enseña esto. 합당한 자 찾는 거예요. Hay que buscar los dignos. 예비된 자 찾는 Hay que 거예요. buscar los preparados. 어려운 얘기가 아닙니다. No es difícil. 저는 오늘 이것이 이해되어졌어요. Un día yo entendí esto. 그렇구나. Con que es así. 전도는 예비된 자를 찾는 El 거예요. evangelismo es buscar las personas preparadas. 창세전부터 구원받기로 작정된 자를 찾는 거구나. Hay que buscar las personas preparadas desde la fundación del mundo. 누가 그 사람인지 모르잖아요. Y no sabemos quién es esta persona. 그 사람을 알아내기 위해서 말 한마디 던져보면 돼요. Y para saber quién es esta persona simplemente decimos una cosa. 그러다가 예비된 자에게 선명한 원색의 복음을 전달하면 됩니다. Y entonces a estas personas preparadas se les comparte el evangelio puro. 많은 사람들이 영접하는 일이 여러분이 곧 일어날 겁니다. Y dentro de muy poco tiempo ocurrirá que muchas personas sean salvas a través de ustedes. 여기 있는 모든 사람들이 일을 못해도 괜찮아요. Está bien si todas las personas aquí no lo entienden. 한 명이라도 이 말을 알아들으면 여러분에게 당장 그런 역사 일어날 겁니다. Con aunque sea uno que lo entienda, ocurrirán grandes obras con este único. 제 얘기를 해볼게요. Yo hablaré en mí. 저는 이 여러분에게 전했던 복음을 깨닫기 전까지는 한 명도 복음을 못 전했어요. Hasta antes de percatarme del evangelio que yo les estoy compartiendo, no había podido evangelizar ni a una persona. 한 명도 역사가 안 일어났습니다. No habían obras con ni una persona. 여러분 증거 저도 꽤 가지고 있습니다. Claro, yo tengo evidencias. 여러분들보다 꽤 큰 증거를 제가 가지고 있어요. Tengo evidencias más grandes que las suyas incluso. 이런 얘기 안 하려고 그랬는데 얘기해 볼까요? Y no quería hablar de eso, pero ¿será que lo digo? 한국에는요 나이 20살 이상 되면 다 군대를 가야 돼요. Entonces en Corea, cuando uno tiene más de 20 años, tiene que ir al ejército. 이게 북한하고 아직 이렇게 이 분단되어 있기 때문에 보통 남자들은 다 군대를 갑니다. Porque todavía seguimos divididos con Corea del Norte, por eso es que la mayoría de los hombres va al ejército. 저도 군대 3년 생활하다 왔어요. Yo también estuve en el ejército durante 3 años. 잘 일어나지 않는 일이 저한테 일어났어요. Y ocurrió algo que no pasaba generalmente. 이 총에 이렇게 붙여가지고 쏘는 이 폭탄을 붙여가지고 쏘는 총이 있어요. Entonces hay un tipo de arma de fuego en donde se ponen bombas, que dispara bombas. 이 철책에서 제가 근무할 때입니다. Y esto era cuando yo trabajaba o cuando estaba puesto. 이게 발사가 되는데 이게 안 터졌나 봐. Y fue disparada una de estas bombas, pero no explotó. 폭탄이 안 터진 채로 있었어요. Entonces esta bomba no había explotado. 그게 몇 년이 지났는 모양입니다. Y habían pasado muchos años desde eso. 그리고 이제 우리 부대가 훈련하러 갔어요. Y después nuestro régimen fue a entrenar allí. 제 고참이요. 그 떨어진 폭탄을 본 거예요. Y entonces uno de los soldados que estaba conmigo vio esta bomba. 폭탄 위에 이렇게 흙이 묻어져 있었을 거 아닙니까? Y entonces había polvo cubriendo esa 그래서 bomba. 폭탄에 자신이 있었어요. Y entonces él tenía mucha confianza. 이 폭탄에 들은 거예요. Agarró esta bomba 그래서 흙을 틀었습니다. y entonces estaba quitando el polvo. 이런 상태에서 빵 터졌습니다. Y en este estado explotó la bomba. 이 상태에서 En ese estado, 어떻게 됐겠습니까? ¿qué habrá pasado? 이 사람 갈갈이 찍혀서 죽었어요. Él fue despedazado al instante 모든 몸에 파편 다 박혀가지고 y tenía fragmentos en todo su cuerpo. 팔, 다리 다 찢어지고 Entonces sus piernas, él había sido, 얼굴에 피부가 비누구품처럼 일어나고 y también sus brazos habían sido despedazados y también 빵 tenía 터질 때 제가 옆에 있었어요. incluso burbujas en su cara y yo estaba a la 파편 par. 두 대를 맞았습니다. Yo tuve 2 그 fragmentos. 사람이 거의 갈갈이 찢어 죽었어요. Esta persona fue despedazada, 저는 파편 두 대를 맞았습니다. pero a mí me pegaron 2 아직 fragmentos. 여기 한 대 박혀 있습니다. Yo todavía tengo un fragmento aquí 또 한 대가 여기 박혔어요. y otro fragmento acá. 심장 앞에. Entonces frente al corazón. 근데 왼쪽 주머니에 제가 뭘 넣어놨었냐? Pero yo que tenía en mi bolsillo izquierdo, 성경을 넣어놨어요. tenía unas tarjetas 그게 맞아요. 제가 살아났다니. y tenía unas para memorizar versículos. 바로 심장 앞이잖아요. Y esto era frente al corazón. 20몇 년 전에 있었던 일입니다. Y entonces esto pasó hace 20 años. 웬만한 증거 남들보다 제가 더 큰 증거 있습니다. Entonces tengo una evidencia más grande que la mayoría 저는 de personas. 죽었다가 살아났어요. Porque yo pude haber muerto, pero no fue así. 그래도 전도가 안 됐어요. Pero aún así no ocurría el evangelismo. 저는 그랬습니다.
Y yo era así. 기적을 경험했다고. Yo experimenté un milagro. 죽었다가 내가 살아났다니까. Que yo había muerto y luego 제 눈앞에서 갈갈이 찢겨 죽는 걸 제가 봤어요. yo vi frente a mis ojos que alguien era 하나님 esclavo. 나를 살리셨다는 경험이 있어요. Y yo tengo la experiencia que Dios me salvó, 그래도 전도가 안 됐어요. pero no podía evangelizar todavía. 자, 여러분 어땠습니까? ¿Cómo es con ustedes? 전도 역사 일어납니까? Ocurren obras de evangelismo. 저는 발부둥 쳐도 전도가 안 됐어요. Aunque yo me esforzara mucho, no podía 하나님이 나를 evangelizar. 살리셨다는 걸 알면도 불구하고 전도가 안 됐어요. A pesar que yo sabía que Dios me había salvado, no podía evangelizar. 제가 지금 여러분에게 이론 얘기하는 게 No les 아니라 estoy hablando de una teoría. 그러다가 복음을 알았어요. Y luego supe del evangelio. 그리고 성경적인 전도를 알았어요. Y me percaté de las estrategias de evangelismo bíblico. 하나님께 기도했어요. Y lo oré. 그때부터 전도의 문이 열리기 시작해요. Desde este punto se abrieron las puertas al evangelismo. 저는 지금 저를 통해서 예수님 구주를 영접한 사람이 얼마나 되는지 알지를 못합니다. Yo no sé cuántas personas han aceptado a Jesús como el Salvador a través de mí ahora. 여러분 하나만 이해해도 여러분 인생이 바뀌어요. Si comprenden una cosa, cambia su vida. 지금 거의 대부분 전도를 못하고 계실 겁니다. La mayoría de ustedes no podrán estar evangelizando aún. 전도가 불법이었던 시대가 있었잖아요. Porque había una época en donde era ilegal evangelizar. 많은 사람들이 전도를 못하고 있을 겁니다. Muchas personas todavía no estarán 전도를 evangelizando. 해도 자기 방법대로 할 Y 겁니다. aunque evangelicen, lo harán de su propia manera. 전도가 성경적인 방법으로 시작하게 된다면 여러분 인생이 바뀝니다. Si el evangelismo empieza de la manera bíblica, su vida cambiará. 제가 이해하기로 성경은 이렇게 얘기해요. Y que yo lo entienda, la Biblia nos dice esto. 옥토를 찾아라. Busque la tierra buena. 합당한 자를 찾아라. Busquen al digno. 예비된 자를 찾아라. Busquen a la persona preparada. 전도는 문이 있다. Hay puertas para el evangelismo. 똑같은 얘기입니다. Es lo mismo. 그 합당한 자, 예비된 자를 찾는 게 전도입니다. Y el evangelismo es buscar a esta persona preparada. la 예비된 digna. 자를 찾아야 되겠다는 생각을 하면 방법이 다 달라져요. Y si pensamos que hay que buscar a esta persona digna, entonces cambia todo. 간단해지다니까요. Se vuelve muy simple. 여러분 연극 열심히 보여주고 전도가 되는 게 아닙니다. Entonces no es que podemos evangelizar mostrando una buena obra. 노래 열심히 한다고 전도가 되는 게 O no 아니에요. es que podemos evangelizar cantando con 그걸 통해서 esfuerzo. 마음문 여는 사람이 있다니까. Claro que hay puertas que se abren a 그 través de 사람이 eso. 온 세계 복음을 전하면 됩니다. Hay que compartirles el evangelio a estas personas. 이 방법을 정확하게 안다면 한 사람이 하바나 전체에 예비된 자를 다 찾아낼 수 있습니다. Si conocemos este método, entonces una persona puede conquistar a toda Habana. 200만 명이라고요? Entonces dicen que son alrededor de 하루에 2 2시간씩 100명만 만나면서 Entonces si intenten encontrarse 2 horas al día con tiempo, 여러분이 일평생 여러분 혼자 하바나에 있는 모든 사람들 만날 수가 있어요. ustedes se podrían encontrar con todas las personas de La Habana en su vida. 모든 사람 만나서 그 속에 예비된 자를 다 찾아낼 수 있어요. Y podrían buscar las personas dignas y preparadas dentro de todas ellas. 한 사람만 이해해도 그렇게 될 수 있다니까. Aunque una persona no entienda, es posible. 제가 이 말을 하니까 조금 깨닫는 사람들이 일어났어요. Y entonces al hablar de esto hay personas que se percatan un poco, 전도가 얼마나 행복한지. que verdaderamente el evangelismo es feliz. 원래 아닌 사람들하고 얘기하면 진짜 힘들어요. Porque cuando hablamos con las personas que no son, entonces 논쟁하면 정말 힘들어요. es muy difícil argumentar. 다른 거 들어가는 사람하고 얘기하기 힘들어요. Entonces es difícil hablar con las personas que tienen otra cosa en su corazón. 하지만 예비된 자하고 얘기하면 너무 쉽다니까. Sin embargo, si hablamos con las personas dignas es muy fácil. 여기도 감자가 있습니까? Aquí no sé si tienen papas, 감자가 여기 있습니까? tienen patatas, 자, papas. 감자 삶아 보셨죠? No sé si han hervido papas. 감자 삶아 보셨죠? Ustedes han hervido patatas. 익은지 안 익은지 어떻게 합니까? ¿Cómo sé si está preparado o no? 훅 찔러보면 돼요. Entonces simplemente lo puyo. 그렇죠. ¿O no es así? 익으면 훅 들어가야 돼요. Y entonces si está preparado, 안 익으면 안 entonces 들어갑니다. entra. Y si no, no entra. 누가 익었는지 모르잖아요. Y no sabemos quién está 뭐 preparado. 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 찔러보면 돼요. Simplemente hay que cuidarlo. 익은 거 건져도 됩니다. Y si está preparado, entonces hay que sacarlo. 똑같은 원리입니다. Es lo mismo. 찔러보면 돼요. Entonces simplemente hay que 그냥 tocarlo una 찔르면 vez. 몸에 예비된 감자, 익은 감자가 얻을 수 있다니까요. Porque si tocamos una vez podemos saber cuál es la patata que está lista. 간단한 얘기입니다. Es simple. 하바나에 구원받기로 작정된 사람들이 많아요. Hay muchas personas preparadas para la salvación en La Habana. 지금까지 여러분이 했던 저 전도 방법 가지고 하바나에 있는 사람들 다 살려냅니까? Entonces, ¿acaso por el método de evangelismo que hemos estado haciendo hasta ahora podemos salvar a toda La Habana? 몇 명이나 만납니까? ¿Cuántas personas nos podremos encontrar? 몇 명이나 영접시키셨습니까? ¿A cuántos han hecho aceptar? 하나만 이해하면 돼요. Entonces hay que entender una cosa. 성경대로 A través de la Biblia, hay que buscar las 이스라엘 vidas, 집이 잃어버린 양을 찾아라. hay que buscar las ovejas perdidas de 그렇게 하면 Israel. 됩니다. Simplemente debemos 예비된 자가 entender 있다. esto. Hay personas 옥토가 preparadas, 있다. hay 옥 tierra buena. 뿌리면 씨 뿌리면 된단 말이에요. Y si es tierra buena, simplemente debemos de rociar la semilla. 어느 날 제가 이게 부딪혔어요. Un día esto vino a mí. 모든 사람이 구원받았으면 좋겠지만 Me gustaría que todos fueran salvos. 성경은 분명히 메시지 전하면 받을 사람 받지 않은 사람 있다고 얘기합니다. Pero la Biblia nos dice claramente que cuando se comparte el mensaje hay personas que lo recibirán y personas que 지옥 no. 갈 사람 그렇지
천국 갈 사람이 있습니다. Hay personas que irán al infierno y personas que irán al cielo. 에스겔 3장 잘 읽어보세요. Miran bien Ezequiel 3. 있다니까요. Hay personas así. 찾아야 됩니다. Hay que buscarlas. 예비된 자를 찾아야 Hay 됩니다. que buscarlas. 이게 빠른 시간표가 옵니다. Y así viene una hora rápida. 이들을 통해서 또 새로운 전도운동이 Y a 일어나겠죠. través de ellos ocurre un nuevo movimiento de evangelismo. 여하튼 제자된 여러분들은 한 가지 생각만 하세요. Entonces ustedes que son discípulos pueden pensar en una cosa. 전도는 예비된 자를 찾는 것이다. El evangelismo es buscar a la persona 제 preparada. 인생이 전도자로 바뀌는데 가장 중요한 깨달음을 준 겁니다. Esta es una de las cosas que más importantes fue que me percatara para volverme evangelista. 아, 예비된 자를 찾는 겁니다. Ah, con que hay una persona 아닌 preparada. 사람을 두들겨 깨는 게 아니구나. Entonces no es que hay que rompernos con una 그래서 persona. 설득시키는 게 No es 아니구나. convencer a una 아닌 persona. 사람을 백날 성경 공부시켜봐야 안 된다니까. Con las personas que no son, aunque hagan un estudio bíblico 100 días no resulta. 하지만 예비된 자는 너무 쉬워요. Pero con las personas preparadas es muy fácil. 안 익은 감자 찔러면 얼마나 힘듭니까? Es muy difícil intentar penetrar una patata que no está 익은 preparada. 감자 쉽게 들어간다. Pero para las patatas que están listas que son fáciles, por eso es que venimos. 부담이 없어요. No tenemos ninguna 이게 carga. 전도의 첫 번째 포인트. Este es el primer punto del evangelismo. 전도는 예비된 자를 찾는 것이다. El evangelismo es buscar las personas 자, preparadas. 다 이해 못해도 되니까 이해하셨으면 아멘 그 얘기 안 묻겠습니다. 제가 Entonces también si no lo entendieron, así que no les vamos a decir que digan amén si lo entendieron. 이해할 사람을 하십시오. Entonces, bueno, son las personas que habrán entendido 자, también. 두 번째 포인트입니다. El segundo punto, 자, 사도행전적인 전도를 얘기하겠습니다. hablaremos del movimiento del evangelismo de hechos. 예비된 자를 찾아서 복음 전하면 영접하잖아요. Entonces cuando se encuentran a las personas preparadas, ellas aceptan. 그 다음 어떻게 할 건데? ¿Qué hay que hacer después? 그 다음 어떻게 할 건데? ¿Qué hay que hacer después? 지금까지 교회를 데려왔어요. Hasta este punto las hemos traído a la 자, iglesia ya. 교회 데려온 새 가족이 남아있는 확률보다 떨어져 나가는 확률이 많습니다. Entonces, más que se queden en la iglesia, hay más probabilidades de que se vayan. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 교회는 개인을 일일이 도울 수 있는 그런 여력이 못 됩니다. Porque la iglesia no se puede ayudar uno a uno generalmente. 교회는 전체를 상대해야 된다고. Porque la iglesia tiene que ayudar a todos. 겨우 해봐야 새 가족 교육이 전부예요. Entonces apenas podrá haber una clase de nuevos creyentes, pero ya 또 se van a- 성경 공부한다고 이 사람이 변화되는 게 Y 아닙니다. estas personas no cambian con el estudio bíblico. 자, 성경적인 얘기를 한번 Vamos a 해보겠습니다. hablar un poco de la Biblia. 여러분 성경적인 지식이 있다고 판단하고 제가 Y 설명하겠습니다. yo le explicaré pensando que ustedes tienen un conocimiento de la Biblia. 사도행전에 120명의 사람들이 모여서 기도했어요. 120 personas se reunieron en Hechos y oraron. 주의 성령이 사도행전 2장에 임했습니다. Y en Hechos 2 el Espíritu del Señor se manifestó. 15개 나라의 사람들이 오순절 지키기 위해서 온 거예요. Y había 15 personas de naciones diferentes para el Pentecostés. 그때 주의 성령이 임했어요. Y en ese momento se manifestó el 다른 Espíritu del 방언으로 Señor. 말하기 Y 시작합니다. empezaron a hablar en otras lenguas. 그때 15개 나라 사람들이 놀랬죠. Y las personas de 15 naciones de 15 naciones se sorprenden. 그 중에 몇 명은 조롱했어요. Y entonces algunos se 술 burlaban. 취해서 그렇다면서 Ellos están llenos de mosto 조롱했습니다. y se burlaban de las 그때 personas. 베드로가 일어납니다. Y en ese momento Pedro se levanta 설교하죠. y da un mensaje. 술 취한 게 아니다. No es que están llenos de mosto, 요엘서 2장 28절에 승치다. sino que es el cumplimiento de la palabra en 말세 때 Juan, 내가 내 영으로 남종과 여종에게 부어주겠다. 그 말을 que 승치다. derramaré mi espíritu sobre toda carne. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 우리 하나님 주와 그리스도가 되게 하셨다. Y este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 이 메시지를 받고 통해 자복하면서 예수 믿은 사람이 3,000명이나 됐습니다. Y al recibir este mensaje, las personas lloraban y se arrepentían y 3,000 personas eran añadidas. 사도행전 2장 41절 42절에 나옵니다. Esto lo podemos ver en Hechos 2, 41 y 42. 아는 내용이죠. Eso ya lo saben, 또 ¿verdad? 하나의 사건이 더 있었습니다. Hay algo más que ocurrió. 사도행전 3장에 안전뱅이가 있었어요. Estaba en Hechos 3 el cojo. 미문이라는 성전문에 늘 앉아 있었다고. Estaba siempre a las puertas del templo llamado la hermosa. 성경 자세히 보면 그 사람의 나이가 40이래요. Y si vemos la Biblia, nos damos cuenta que tenía 40 años. 적어도 수십 년을 그 자리에 앉아 있었어요. Por lo menos muchos años habrá estado sentado. 예루살렘에 사는 모든 사람들은 그 안전뱅이를 알아요. Las personas de Jerusalén conocían a esta persona. 사도행전 3장에 베드로가 기도하러 가다가 그 안전뱅이를 주목해서 봤습니다. Pero en Hechos 3, Pedro va en camino a oración y él se encuentra con este cojo. 얘기합니다. Y le dice, 은과 금은 내게 없다. plata y oro no tengo, 내게 있는 곳으로 너에게 주노니 pero lo que tengo te doy. 곧 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 안전뱅이 일어나버려요. Y este cojo sanó. 아시잖아요. Usted lo sabe. 그걸 보고 수많은 이스라엘 사람들이 모입니다. Y viendo esto, muchas personas de Israel se reúnen. 그때 베드로가 설교합니다. Y en este momento Pedro 왜 da el 우리를 mensaje. 주목하냐? ¿Por qué es que nos miran a 왜 nosotros? 우리를 쳐다보냐? ¿Por qué es que se fijan? 우리 힘과 능력으로 이 안전뱅이가 살아난 줄 아냐? Ustedes piensan que acaso yo salvé a este cojo con mi poder, 그리스도 예수 이름으로 나온 것이다. sino que él sanó con el nombre de Cristo Jesús. 그래서 복음 전합니다. Y por eso comparte el 그래서 evangelio. 그 말을 듣고 믿었던 사람이 얼마나 되냐? ¿Y cuántas personas creyeron y aceptaron en ese momento? 5,000명이나 돼요. 5,000 personas. 남자만 50명. Varones, nada más. 생각해 보세요. Piénselo bien. 120명
120명 모여 있었어요. Se reunieron 120. 3,000명이 와요. Llegaron 3.000. 5,000명이 와요. Llegaron 5.000. 이 교회를 예를 들어 보겠습니다. Digamos, por ejemplo, esta iglesia. 이번 주에 세 가족이 3,000명이 와. Digamos, llegan 3.000 nuevos creyentes esta semana. 그 다음 주 세 가족이 5,000명이 와. Y la otra semana llegan 5.000 nuevos creyentes. 사도행전 6장에 보니까 7절에 수많은 무리가 몰려왔다 그랬어요. Y nos dice también en Hechos 6 que llegó una gran multitud. 자, 어떻게 감당하겠습니까? ¿Cómo nos encargaremos de todos ellos? 120명 모이는데 3,000명 오직, 5,000명 오직 수많은 무리가 몰려왔습니다. 어떻게 되겠습니까? Entonces se reunieron 120, pero llegaron 3.000, 5.000 y una gran multitud. ¿Qué hacemos? 이때 나와진 성경적인 전도 방법입니다. Y aquí hay un método bíblico que podemos ver. 딱 한 구절로 설명 Se 가능합니다. puede resumir con un versículo. 사도행전 1장부터 10장에서 있었던 말씀 있었던 전도 운동을 딱 한 구절로 설명하는 구절이 있어요. Hay un versículo que resume el movimiento de la palabra que ocurrió en Hechos 1 al 10. 사도행전 5장 42절입니다. Veremos Hechos 5:42. Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 다시 한번 읽어주세요. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 여기까지만 제가 설명할 겁니다, 오늘. Esto es lo que vamos a explicar hasta ahora. 자, 저희가 날마다 Entonces todos los días, todos los días, 성전에 있든지 집에 있든지 por los templos o por las casas, 예수는 그리스도라 no cesaban de enseñar 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하냐. y predicar a Jesucristo. 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Qué ocurrió? 120명 모였는데 수만 명이 몰려왔어요. Entonces llegaron una gran multitud de los 120 자, 성전에서만 커버가 안 됩니다. y no se podían cubrir solo con el templo. 예배 가지고만 안 된다고. No se podía solo con el culto a Dios, 교육자뿐만 아니라 모든 평신도들이 120명의 평신도들이 다 들고 일어났어요. sino no solo los pastores, sino también todos los 120 creyentes se levantaban. 집집마다 사람들 불러들였어요. Y en casa a casa ellos reunían a las personas. 성전에 있을 뿐만 아니라 집집마다 Entonces no solo en el templo, sino por las casas. 성전은 날마다 Y todos los días. 이 사람들 불러들였어요. Entonces llamaban a 그래서 esas 뭘 personas. 전달하냐? ¿Y qué les compartían? 예수가 그리스도라는 이 내용을 계속 전달하는 Les compartían constantemente que Jesús es el Cristo. 계속 가르치는 거예요. Constantemente les enseñaban. 그러니까 그 안에서 계속 전도되는 일이 Y 벌어졌어요. entonces dentro de esto ocurría el evangelismo constantemente. 자, 무슨 말인지 설명해 볼게요. Vamos a explicar lo que significa. 예수 믿는 사람들이 아직도 사단의 역사가 공격을 당하고 있습니다. Las personas que creen en Jesús aún sufren por el ataque de Satanás. 예수 믿는다는 얘기는 완벽해졌다는 얘기가 아니에요. El hecho de que hayamos creído en Jesús no significa que ya somos perfectos, 이제 갓 태어난 상태라고. sino que es como si fuéramos recién 다른 nacidos. 말로 얘기해서 불 속에서 겨우 건진받은 상태라고. En otras palabras, es como si apenas hubiésemos sido rescatados del fuego. 모든 것이 약해요. Estamos débiles en todo aspecto. 생명은 붙어 있지만 많은 부분이 치유되어져야 되고 많은 부분이 회복되어져야 될 그런 존재들입니다. Tenemos vida, pero en muchos aspectos tenemos que ser restaurados y en muchos aspectos tenemos que ser sanos. 그래서 그들에게 뭐가 필요하냐? Por eso es que ¿qué se necesita? 예수가 그리스도란 복음이 필요합니다. Se necesita el evangelio que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도란 복음이 계속 전달돼야 돼요. El evangelio que Jesús es el Cristo debe ser compartido constantemente. 여전히 흑암과 혼돈과 공허 가운데 있습니다. Siempre están en tinieblas, en vacío y en desorden. 그래서 뭘 비춰야 되냐? 계속 빛을 비춰야 된다. Por eso, ¿qué es lo que hay que alumbrar? La luz 빛이 constantemente. 계속 비춰져야지 이 사람들이 살아요. Debe resplandecerse la luz constantemente para que estas personas 빛을 계속 비춰줘야지 이 사람들이 변화된다고. y cuando estas personas reciben esa luz cambian. 그 일을 자기 집에서 한다고. Y entonces esto lo hacían en las casas. 성전에뿐만 아니라 자기 집에서 예수가 그리스도라는 메시지를 계속 전했습니다. No solo en el templo, sino por las casas compartían ese mensaje constantemente. 가르칠 뿐만 아니라 전도하는 일이 벌어졌어요. No solo enseñaban, sino también predicaban. 자, 이걸 적용해 보겠습니다. Lo vamos a explicar. 아까 얘기했습니다. Lo dijimos anteriormente. 에비덴저를 찾는 것이다. Hay que buscar personas dignas. 에비덴저를 찾아서 복음전을 영접하잖아요. Entonces cuando se comparte a estas personas preparadas, ellos lo aceptan. 그 영접하는 사람은 교회 끌고 오는 게 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es traer a esta persona a la iglesia, 이 사람을 그 자리에서 살려야 돼요. sino que hay que salvar a esta persona en su propio 그 campo, 현장에서 살려야 돼요. en donde está. 그래서 이 사람이 오늘 영접했잖아요. Entonces si esta persona aceptó, 할 수만 있다면 영접한 그 장소에서 si es posible, entonces en este lugar, 아니면 그 집에서 o en su casa, 아니면 그 직장에서 o en su trabajo, 계속 이 사람을 만나는 거예요. hay que encontrarse con esa persona 일주일에 한 번 만나는 거예요. una vez a la semana. 저 자주 만날수록 좋아요. O si es más seguido, está bien. 만나서 뭘 얘기하냐? Entonces hablarles de qué, 예수가 그리스도 되심을 계속 얘기하는 거예요. compartirles constantemente que Jesús es el Cristo. 계속 얘기하면 무슨 일이 벌어지냐? ¿Y qué es lo que ocurre cuando se comparte? 이 사람에게 빛이 계속 전달되면 이 사람이 바뀝니다. Cuando la luz es compartida a ellos, verdaderamente ellos 힘을 cambian. 얻는단 말이에요. Ellos cobran fuerza, 계속 힘을 얻어요. constantemente cobran fuerza. 치유되어지는 일이 벌어집니다. Y ocurre la sanidad. 그럼 무슨 일이 ¿Y 벌어지냐? qué ocurre después? 너무
말씀이 좋으니까요. A ellos les gusta tanto la 자기 palabra 사랑하는 사람들 데려옵니다. que ellos traen a las personas amadas. 그러니까 그 안에서 전도운동이 일어난다. Y ocurre el movimiento de evangelismo dentro de eso. 한 명 영접했어요. Porque una 이 persona 사람이 aceptó, 가지고 계속 예수가 그리스도 대신 빛을 비추면 y si se le alumbra constantemente a la luz que Jesús 그 es el 사람이 Cristo, 자기 사랑하는 사람 데려옵니다. esta persona trae a las personas 다른 사람 conocidas 데려옵니다. y trae a las amadas. 한 명이 2명 되고요. Una persona se 두 ven 명이 4명 되고요. dos se ven 4명 cuatro 10명 됩니다. y cuatro se ven 10. 계속 예수가 그리스도 되심을 가르치면 전도되어지는 그런 일이 벌어집니다. Constantemente si se les enseña esto, entonces ocurre el evangelismo también. 이걸 가지고 말씀 운동이라고 얘기합니다. A esto se le dice el 이 movimiento de la 말씀 palabra. 운동이 예루살렘 전역에 쫙 깔린 겁니다. Y el movimiento de la palabra se esparcía en toda Jerusalén. 목사님, 우리도 소그룹 모임 하는데요? 라고 질문하실 분이 계실 것 같아요. Yo creo que habrán personas que digan, pastor, pero nosotros también tenemos grupos celulares. 우리도 성경 공부 모임 하는데요? 라고 하시는 분 계실 것 O 같아요. tenemos estudios bíblicos también, pastor. 지구상에 성경 공부 모임 하는 걸 다 살펴보세요. Entonces ustedes fíjense en todas las reuniones celulares. 성경 공부 모임은 성공하는 예가 없어요. Casi no se tiene victoria en estos estudios bíblicos. 100명이 시작하면 남아있는 사람들은 10명이나 20명밖에 안 됩니다. Si se empieza con 100, generalmente solo quedan 20 o 10. 소그룹 모임도 성공하는 예가 별로 없어요. Casi no tienen éxito los grupos celulares tampoco. 성공하는 퍼센테이지가 지극히 낮아요. Siempre es bajo el nivel de las personas que 주로 tienen. 소그룹 모임과 성경 공부 모임은 타깃이 어떤 타깃입니까? Porque generalmente estos grupos están dirigidos a quién? 이미 교회 다니고 있는 사람들. A las personas que ya están en la iglesia. 이 사람들 양육하기 위해서. Es simplemente para 이 discipularlos. 사람들이 교제를 위해서. Es para que ellos puedan estar en 그렇게 comunión. 합니다. Eso es lo que se hace. 성경 공부와 소그룹 모임의 가장 큰 맹점이 뭔 줄 아십니까? ¿Cuál es el punto principal de los grupos celulares o de los estudios bíblicos? 처음에는 그리스도 얘기합니다. Primero hablan de Cristo, 성경 공부할 때도. siempre en el estudio bíblico. 저는 예수가 그리스도 얘기를 합니다. Entonces sí hablan de Cristo como base, 하지만 시간 가면 갈수록 딴 얘기를 한다니까. pero mientras más pasa el tiempo, más hablan de 생활적인 otra 얘기를 cosa. 한다니까. Hablan de la del 그야말로 estilo de vida. 성경 공부를 해요. Hacen un estudio bíblico. 공부해가지고 사람 못 살아나요. No se puede salvar las personas por el estudio. 예수님 얘기를 간단하게 하면 사람 절대로 못 Si 살아나요. simplemente hablamos levemente de Jesús, no podemos salvar las 그래서 personas. 성경 공부 모임하고 그 다음에 소그룹 모임해가지고 성공한 예가 없습니다. Por eso casi no se tiene victoria con lo que es el estudio bíblico o con los grupos celulares. 전도가 안 된다니까. No ocurre el 그 evangelismo. 모임이 필요 없다는 얘기가 No 아니에요. estoy diciendo que no sea 그 necesario. 모임은 기존 신자의 양육에 중요합니다. Claro, es importante para discipular a las personas. 하지만 기존 신자 양육이 지금 중요한 게 Es 아니고요. importante esto, sin embargo, esto no es 세가족이 importante. 현장에서 예수님 구주를 영접해서 전도자까지 만들어내는 이게 필요합니다. Lo necesario es que las personas acepten en el campo y hacerlos evangelistas. 사도행전 5장 42절에 모든 초대교회에 일어났던 전도운동이었습니다. Entonces, en Hechos 5:42 podemos ver el movimiento de evangelismo que ocurría con toda la iglesia primitiva. 다시 얘기합니다. Lo diremos de nuevo. 어째도 못 알아들을 거니까 Porque no lo vamos a 간단하게 entender, así que lo vamos a explicar 간단하게 simplemente. 얘기하고 마치겠습니다. Entonces, solo vamos a terminar esto. 전도는 예비된 자를 찾는 것이다. Entonces, el evangelismo es buscar a la persona preparada. 잘 생각해 보세요. Piénselo bien. 예비된 자를 찾는 Es 것이다. buscar a la persona 예비된 preparada. 자를 찾으면 어쩌면 되겠냐? Y si buscamos a la persona preparada, ¿qué debemos de hacer? Piénselo. 예비된 자를 찾으면 복음 전합니다. Si se busca a la persona preparada, se le comparte el evangelio. 그럼 영접한다. Y esta persona acepta. 틀림없이 합니다. Entonces, inequívocamente esto ocurre. 영접하는 자 어떻게 해야 됩니까? Y a las personas que aceptan, que se les hace? 지금까지 영접하는 사람은 교회 데리고 오거나 Generalmente se les ha traído a la 아니면 좀 iglesia 잘하는 사람은 성경 공부시켰어요. o se les ha incluido en un estudio bíblico. 둘 다 실패입니다. Todo esto fracasa. 그 현장에서 이 사람에게 예수가 그리스도라는 복음을 지속적으로 가르쳐야 돼요. Entonces, en este campo hay que compartirle constantemente que Jesús es el Cristo. 지속적으로 살려야 됩니다. Hay que salvarla constantemente. 그래가지고 말씀 운동이라고 합니다. A eso se le llama el movimiento de la 지속적으로 palabra. 살리면 이 사람을 통해 또 다른 전도 운동이 일어납니다. Constantemente hay que salvarla para que ocurra el movimiento de evangelismo con esta persona. 사도행전 5장 42절 da시 보겠습니다. Veremos de nuevo Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 Entonces todos los días en el templo y por las casas 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라. no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 여러분에게 여기 있어야 됩니다. Esto es lo que deben de poseer. 제가 말씀을 마무리하겠습니다. Vamos a concluir la palabra de 아직 hoy. 한 명도 전도 못 해보신 분이 계십니까? Entonces hay acaso alguno que no pueda evangelizar ni a uno. 상관없습니다. No está bien. 제가 그랬기 때문에. Yo era así. 저는 복음 알기 전에 한 명도 영접 못 Antes de 했어요. conocer el evangelio no podía evangelizar ni a uno. 괜찮습니다. Está bien. 지금부터 하면 됩니다. Hay que hacerlo desde ahora entonces. 단 지금부터 하되 성경적으로 하면 돼요. Y aunque
lo hagan desde ahora, háganlo bíblicamente. 전도에 있어서 가장 중요한 건 뭐냐? Esto es lo más importante acerca del 복음 evangelismo. 자체입니다. Esto es 여러분들이 복음 자체를 이해한 사람이라고. las personas que entienden el evangelio en sí. 그걸 하나님이 아십니다. Dios conoce a esas 그래서 여러분이 personas. 문을 여실 겁니다. Por eso les abrirá las puertas. 가장 중요한 건 복음 자체다. Lo más importante es el evangelio 그리고 en sí. 어떻게 생명적으로 전도할까? ¿Y cómo evangelizaremos bíblicamente? 예비된 자를 찾는 Hay 것이다. que buscar a las personas preparadas. 예비된 자를 찾기 위해서 어떻게 하면 되겠냐? ¿Y qué hay que hacer para estas personas 그건 쉽게 할 preparadas? 수 있어요. Se puede hacer fácil. 예비된 자에게 복음을 전합니다. Hay que compartirle el evangelio a las 그러면 personas 풀것이 preparadas. 나올 겁니다. Y entonces habrá algo. 영접한다고요. Las personas que aceptarán. 교회 데리고 오는 게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es traerlas a la iglesia, 영접한 이 사람을 붙들고 그 다음 단계를 시작해야 됩니다. sino que con esas personas que aceptaron ir al siguiente nivel. 그게 말씀 운동이에요. Esto es el movimiento de la 말씀 palabra. 운동의 키는 사도행전 5장 42절입니다. La clave del movimiento de la palabra es Hechos 5:42. 요대로 하시면 됩니다. Hay que hacerlo de esta manera. 계속 말씀으로 예수가 그리스도 되심을 전달하면 이 사람 살아나요. Si se comparte constantemente con la palabra que Jesús es el Cristo, entonces estas personas cobran vida. 자, 요 정도까지만 얘기하겠습니다. Vamos a hablar hasta este punto. 제가 라스투나스에 가서 처음에 여기 얘기했어요. Entonces la primera vez a las tunas 그리고 dije. 몇 개월 후에 라스투나스에 갔습니다. Entonces después de unos meses fui a las 참 tunas. 하나님의 은혜로 전도 운동하는 분들과 말씀 운동하는 사람들이 많이 일어났어요. Y por la gracia de Dios hay muchas personas que hacen el movimiento de evangelismo y también el movimiento de la palabra. 오늘 이 메시지는 전도에 대한 고민을 안 해본 사람은 전혀 못 알아듣어요. Este mensaje no es algo que entienden las personas que nunca han pensado o que han cavilado acerca del evangelismo. 하지만 정말 전도해 보신 분이라면 조금 이해하실 거예요. Pero si han evangelizado un poquito, siquiera lo entenderán. 자, 지난 3일 동안 말씀 잘 들으셔서 감사합니다. Gracias por ponernos atención durante los últimos 3 días. 저희는 화요일 날 출발합니다. Nosotros nos vamos el martes. 내일하고 모레 짧은 시간에 또 귀중한 사역을 할 겁니다. Entonces mañana y pasado también tendremos un ministerio muy precioso. 하바나 언제 다시 올 줄 모르겠습니다. No sabemos cuándo volveremos a venir a La Habana. 저는 저의 있는 현장에서 장대 세계복음에서 뛰겠습니다. Entonces nosotros en nuestro campo vamos a correr para la evangelización mundial. 여러분은 이 있는 현장에서 장대 세계복음에서 헌신하시길 바랍니다. Me gustaría que ustedes en este campo también corrieran para la evangelización mundial. 하나님 은혜가 여러분 가운데 있기를 바랍니다. Y espero que la gracia de Dios sea para ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 이 가운데 정말로 복음 들고 성경적으로 전도 운동할 자들이 일어나게 하옵소서. Señor, permite que dentro de ustedes, dentro de estas personas, haya personas que se aferren al evangelio y que hagan el movimiento de evangelismo verdaderamente. 하바나가 살아나고 쿠바가 살아나게 하옵소서. Permite que La Habana cobre vida y también Cuba cobre vida. 감사드리고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 감사합니다. Muchas gracias.